طيب موجود واحد طالب شارب دخان في SMA مدرس يزعل أو يغضب منه فلطمه بكفه على وجهه فاشتكى هذا إلى أبيه فجاء أبوه وأخذ المدرس إلى بوليس لا شرطة إلى شرطة. ماذا قال Ustaz Abdul Somad? Kalau Ustaz Abdul Somad, idza kana hadza waladi syaribu dukhan fi ma'had aw fil madrasah summa latamahu al mudarris ana sa ajma sa unadi al mudarris wa unadi ibni hal sahih darabtahu li anna syarib dukhan wa ra'aitahu na'am sa amuruhu marasani idrib marasani ana lam anzurka aw lam araka tadribuhu drib mafhum hakata limada li anna tarbiyatul aulad wajibun ala kul aba wal ummahat wajib walakinnahuma indahu waqt sala abaukum wa ummahatukum indahu waqt. Jadi pendidikan seorang anak itu wajib kepada orang tua, akan tetapi kebanyakan orang tua nggak punya waktu untuk didik anaknya, sibuk cari nafkah. Akan laisama idza kana abnahu katsir salasa khamsa sita tis'a ya isnasyar wahid lusin sebelasan satunya jadi dukun hunter FC mainah waqt nggak punya waktu untuk mendidik. Jadi ditugaskanlah guru-guru untuk didik anaknya. Sekarang ketika gurunya mendidik, dalam pendidikan itu boleh menggunakan sedikit kekerasan selagi tidak mengalirkan darah dan mematahkan tulang. Ya, tidak mengalirkan darah dan mematahkan tulang. Karena kalau sudah mengalirkan darah, mematahkan tulang, muskilah. Baik. Ilaina wasalan Ivan. Rok'atain qabla subuh. Ikra alam nasra wa ikra alam taro. Suma ba'dahu madza arba'un qabla dhuhr. Fadilatuh madza? Isma. Nabi lam yatruk arba'ah qabla dhuhr. Limada? Li anna idza kanat syams. Idza kanat syams fi fi madariha fil wasat. Fi wasat taqarraha. Fi maqarriha lam tazul syams hadza waqtun yuftah wa yurfa amalukum wa nabi yurid hainama yurfa al-amal fi shalah hadza yaumian. Jadi ketika matahari pasti tengah-tengah tergelincir sedikit itu dibukanya pintu langit dan diangkatnya amal-amal seorang hamba. Fadilahnya. Wa afdalul amal madza? As-shalah. Arba'ah. Wa aidan wa arba'un ba'daha, arba'ah ba'da dhuhr. Arba'ah ba'danya kam? Arba'ah wa arba'ah. 12. Wa arba'un qoblal asr. Rahimallahu imra'an man shalla arba'an qoblal asr. Wajib fil hadis. Rahimallahu imra'an man shalla arba'an qoblal asr. Allah kan selalu merahmati dan menyayangi seorang hamba yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Ini qobli asar. Wa raqatani ba'dal maghrib. Undur. Wajib la qoblal maghrib. Tapi ay ba'dal maghrib. Raqatani ba'dal maghrib. Semua ba'dal maghrib ada waktu madza? Afwan, badin, huna mawjud. Man shalla sitan aw 20 rakaah ba'dal maghrib. Tarwiyah. La isya, afwan.
Ah, Mawjud huna salatul awwabin. Uktub. Apa uktub, Bang? Salatul awwabin. Mana salatul awwabin? Salatul awwabin hiya 6 rakaat ba'dal maghrib. Man shalla 6 rakaat ba'dal maghrib. Madahu bunyalahu fil jannah mada mawjud fil kitab hada. Man shalla 6 rakaat ba'dal maghrib yubna lahu qasran fil jannah. Salatul awwabin 6 rakaat ba'dal maghrib. If'al walau marrah fil haya. Qabla maghrib maafi. Maafi. Maafi qabla maghrib. Ba'da maghrib wujud. Ada dua ya. Yubna lahu qasrun fil jannah. Suruh. Wa idza aradta an lam tuktab minal ghafilin fala tatruk rak'atain ba'dal maghrib. Fal ghafil man yatruk ba'dal maghrib walau rak'atain tatruk. Wa rak'atani aina isbab dulu. Roji. Mata. Di mata. Wa rak'atani ba'dal isya. Rak'atani ba'dal isya. Rak'atani ba'dal isya. Wal muakkadu iqra awalin. Wal muakkadu min zalika 10 rakaat. Raka'atan qabla subhi wa zuhri wa ba'da maghribi wal isya'i. Inna raka'atan qabla maghribi. Baik. Wal muakkadu min dzalika asyrun. Muakkad. As-sunnah muakkadah. Qarib ila madza? Ilal wajib. Awalan rakaatani qabla subuh. Rakaatani qabla subuh. Apong? Shalli 10 rakaat. Isma. Rakaatani qabla subuh. Wa rakaatani qabla dhuhr. Wa rakaatani ba'daha. Wa rak'atani ba'dal maghrib wa rak'atani ba'dal isya. Ya. Aid marahra. Aid Farhan. Raka'atan qabla subh, 4 rakaat qabla dhuhr. Isma. Rak'atani qabla subuh wa rak'atani qabla dhuhr wa rak'atani ba'da dhuhr. Wa rak'atani ba'dal maghrib wa rak'atani ba'dal isya. Muakkadah. Tata truk. Wa yundabu aidan madha rak'atani qoblal maghrib mata hada. Yundabu rak'atani qoblal maghrib wa qoblal isya walakin laisa yusama qobliyah. Lianna qoblal maghrib laisa huna qobliyah. Mungkin tahiyah masjid, aw salat taubah, aw salatul hajah. Limadha? Intidaran li huduril jamaah. Amma fil Arab ahyanan ba'dal adzan mubasyarah. Man kana fi baitihi Muhammadiyah mawjud. Ahyanan ba'da adzan al-maghrib mubasyarah iqamah. Sahih hakata. Ba'da adzan kamal azan mubasyarah iqamah. Limadha? Li'anna al-maghrib waqtul maghrib dhayiq. Bang. Ma ajmalu syaklaka inda naum jalisan. Qaidah nih, Tang. Baik. Wa yundabu aidan rak'atani qabla al-isya wal jumu'atu kadzuhur. Aidan jumu'ah kadzuhur. Idza kana khatib yakhthub wa anta ta'ti indama yakhtubul khatib sholli raka'atain ya qabla julus. Sholli qablatul jum'ah wa sholli tahiyatul masjid. Ayu jum'ah lima adalah tamshi la yamshi. Daiman Ali, Daiman Fauzan, Soful Khomis. Farhan Badaulas. Man, godaan man.
Apong. Bitarjamah. Mungkin terjemah itu. Ruya an Abi Hurairah annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama itu Rasulullah. Tidak kulta. Idza qulta li sahibika yamal jumu'ati ansit wal imamu yahtub faqat laut. Bila mana kamu berbicara atau mengeluarkan suara yang berbunyi diam kepada temanmu sedangkan khatib sedang berkhutbah, maka kamu telah berbuat kelalaian, dan barang siapa buat kelalaian tidak akan ada dapat pahala Jum'ah. Terjemah. Baik. Wa ma qabla al-fariidah waqtuhu waqtul fariidah. Paham? Kaif hada? Isma'. Wa ma qabla al-fariidah ma'nahu anta lam tusalli fariidah. Masalan waktu zuhur sawahidah lam tusalli zuhur. Anna sallau. Hal yajuz laka an tusalli qabla zuhur? Yajuz. Waktu zuhur sawahidah anna sallau zuhur. Anta lam tusalli zuhur ba'dal amal. Aw wala barkan naum. Summa tusalli qabliyah. Ma'anna nas sallau jami'an. Hal yusamma qabliyah? Qabliyah ma dumta lam tusalli al-zuhur. Ustaz, ana urid salah ba'da zuhur lakin qabliyah. Idza nawaita qabliyah sawa hasal di anna ba'daha qabliyah sawa. Wa kadzalik shalaita as-subh bil jamaah fil masjid. Di annaka mutaakhir fil istiqad ma indaka fursah li shalah qabliyah. Rijal. Idan bada'ta mubasharah salatu subh bil jamaah lam tusalli qabliyah. Ba'da salati subh yajuzu laka an takum shalli rak'atain qabliyatal fajr. Limadza? Li'annahu fi waqti subh. Paham? Baik. Wa taqdimuhu 'alaiha adabun. Undur. Wa taqdimuhu 'alaiha adabun. Ay taqdimun nafl. Hu yarjilaina ilaina ila nafal wa taqdimuhu 'alaiha Ala salat. Alaiha nafal wa huwa ba'daha ada badal fariḍah ada. Mislu madza? Mislu qabliyatul fajr ba'dal salati subh. Yajuz. Wa ma ba'daha yadkhulu waqtuha bi fi'liha wa yakhruju bi khuruji waqtiha. Ayuha. Yakhruj nafal aidon bi khuruj waqtiha. Yani idza ma shallaita qablatal fajr qablatal dhuhr yajuzu laka an tusalli ba'daha ma damatil awqatu fi wa ma damatil awqatu lam takhruj. Madamat awqatu shalah lam takhruj yajuzu laka an tusalli qabla aw ba'daha. Madama lam yakhruj al waqt aw lam takhruj awqatuha. Baik. Samir. Pong au Samir. Wama qabla al-faridati waqtul faridati taqdimuhu 'alaiha adabun wa huwa ba'daha ada'un wa ma ba'daha yadkhulu waqtuhu bi fi'liha yakhruju bi khuruji waqtiha. Aqal witri raq'atun. Baik, wa aqul fi witri raq'ah. Autiru ya ahlal Qur'an. Autiru ya ahlal Qur'an. La syamalil huffaz. Hadis mawjud. Autiru ya ahlal Qur'an. Witir ya akhi. Imam Malik indahum witir wajib. Witir wajib.
lakin laisa fard. Indahum fard wal wajib hada yakhtalif. Wajib. Kaif law kana al-witr wajib alaina. Wan nabi lam yatruk witr. Sholli witr ya akhi. Wala rakaah. Lakin ahsan an tusalli witr kam? Salasa. Fi rakaah ula iqra sabbih isma rabbikal a'la. Fi rakaah saniyah iqra madza? Iqra qul ya ayyuhal kafirun. Wa fi rakaah salisah iqra qul hu al-falaq wan nas. Uktub hada. Fi rakaah ula madza? Sabbih isma. Fi rakaah saniyah qul ya. Fi rakaah salisah al-akhirah qul hu al-falaq wan nas. Ada amal man Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Daiman. Sabbih isma summa qul ya summa qul hu falaq wan nas. Katab tabong. Wujud. Syarah. Ba'dahu. Ikra bang. Wa adnal kamali salasun bisalamaini yaqra'u Waqmaluhu Waqalu rakatun waqmaluhu sudah asyrah wa yusallimu min kulli rakatain ayuha salatul lail wa salatu sunnah afdal an taqra rak'atain. Turid tusalli tahajud masalan alfa rakaah masalan turid an tusalli tahajud masalan mi'ah rakaah rakatain salim maratain rakatain tusallim ala kulli rakatain tusallim wa kadzalik mada al-witr salim ba'da kulli rakatain wa idza arada an tajma' 11 kaifa tariqah awalin turid an tusalli dufa wahida marra wahida salli au bi niyah wahidah. Mada al-witr 11 rakaah. Kaifa salli? Man ya'rif shalah ziyadah min 4 rakaat. Kaif salli? Nah, duf'ah wahidah mubasyarah. Kaif masa taqra yani bi iftitah wa salam. Masna. Kaif tusalli? Duf'ah wahidah. Mubasyarah. Usalli al-witr 11 rakaah. Ayo tasyahud akhir. Dan tasyahud awal tasyahud kamarah. Mata Baik, ayuha hasantum. Hakada shallil witr hadza laisa bi ma'na fi kulli rak'atain tahiyah la. Tahiyah faqat fil akhir wa qabla al akhir. Bong. Tenang. Wadal kamal ikra bong. wa adnal kamali salasun bisalamaini yaqra'u fil ula sabbih isma rabbikal a'la Ayuha sabbih isma rabbikal a'la fil ula. Badin wa fi thaniyati qul ya ayyuhal kafirun ayuha mawjud fil kitab untuk. wa fi thalithati qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatain Ayuha ida fa'alta daiman yaumiyan lan tansa mafhum ida fa'alta yaumiyan lan tansa ifal yaumiyan qabla naum salli sabbih isma summa qul ya hadza la ya'khudh waqtak illa daqiqatain faqat aw salasa daqaiq idza qara'ta bi surah salli hadza al-witr badain badahu walahu wasu salasi wal ihda asyrat wa idha asyra bitaslimah fa yajuzu bitashahudi wa bitashahudaini fil akhirati wallati qablaha wa bitashahudaini afdalu fa in zada ala tashahudaini batalat salatuhu. Tayyib, ayuha huna muhim. Isma, fi salatil witr, fi bab salatil witr, bayunaka soal.
kaifa tusallil witr 11 rakaah mubasyarah. Isyrah. Hakadha. Kalimah, unzuril kitab. Walahu waslu thalathi wal 11 bitaslimah. Wasal, mana wasal? Ayuha, walahu waslu thalas. Bila taslima bitaslima wahidah faqat. Bitaslima dengan satu salam. Walau waslu thalath wal 11 bitaslima. Labas lahu yani. Yajuz lahu. Wa yajuz aidan bitasyahudin. Wa bitasyahudain. Kayak bitasyahudin. Masalan rakaah atsaniyah tasyahud. Rakaah tsalitsah tasyahud. Wa idza zada mathalan 5 rakaat tasyahud ba'da kulli rakaatain. Huna tasyahud akhir. Dan salah satu tasyahudat. Fil akhirati wallati qablaha. Wa idza wasalta 11 mubasyarah fa'al tasyahudan. Afatashahad fil akhir wa qabla al akhir. Idan fi raq'ah al-hadi asyrata wa raq'ah al-ashirah. Tasyahud. Mafhum? Baik. Wa bi tasyahudin afdal au bi tasyahudin afdal. Kif tasyahudin afdal? Wa bi tasyahudaini afdal. Ini kif ba'da rakatain salim, ba'da rakatain syahud, ba'da rakatain syahad. Yani ba'da rakatain syahad summa salam afdal. Walakin idza wasalta summa fi kulli rakatain tasyahad au ba'da fi kulli rakatain hunaka tasyahud au tasyahadta batalat salatuhu batilah. Wal afdal ikra bang. Wal afdalu taqdimuhu aqiba sunnatil isya'i illa an yakuna lahu tahajjudun fal afdalu ta'khiruhu liyutira ba'daha. Ayuha. Sayyidina Abu Bakar li'annahu yara annahu dhaif. Yara. Dia berpendapat tentang sendirinya. Mafhum. Sayyidina Abu Bakar min tawaddu'ihi. Maka qol bimafhum kalami wadadtu al-hajar fi fiya hatta la atakallam katsir. Jadi saya menginginkan agar batu itu ada dalam mulut saya supaya saya tidak berbicara sembarangan. Sayyidina Abu Bakar. Mada wa yusalli mada daiman yusalli ya. Ini istimrar daiman lam yatruk. Yusalli al-witr qabla an-naum. Amma Sayyidina Umar la yusalli witr ba'da an-naum. Salli qabla an-naum. Taqdimu aqiba. Mana aqiba? Ay ba'da sunnatil isya. Ba'da an salaital isya, ba'da ta'lim adal akal, ba'da ta'lim salli isya amal rak'atain. Ba'da salatil isya takum marasani li salatil witr. Salasa marrat. Salasa rakaat. Qabla an-naum. Amma Sayyidina Umar ba'da an-naum. Illa an yakuna lahu tahajjudun ayuha. Wa tahajjud as-shalah ba'da an-naum walau daqiqah. As-shalah ba'da an-naum walau daqiqah. Inda ta'lim anta nimta. Sah, masalah inda ta'lim ba'da shalatal isya inda ta'lim anta nimta. Idza nimta anta fakum sholli tahajjud wal witr. Binya wahidah melabas ma fi muskilah lakin taqta ba'da rakaatain summa tazid raka'ah wahidah. Mafhum? Au ba'da isya mubasyarah tajma usolli ba'dal isya wal witr. Allahu akbar. Rakaatain ba'da dalikum raka'ah wahidah litatimma bihi madza litatimma biha al witr. Baik, wal afdal ta'khiruhu liyutira ba'dahu. Ta'khiruhu liyutira ba'dahu. Idza aradta an takum, idza aradta an takum fi tahajjud.
salli ba'dal isya rak'atain summa tusalli inda tahajjud rak'ah wahidah. Ma fi mushkilah. Ay tufarriq waqt. Mafhum? Ba'dal isya rak'atain witr. Ba'din qabla madha? Qabla subuh aw inda tahajjud zid rak'ah wahidah. Atakun thalatha li'anna al-witr yusamma al-witr li'annahu thalatha. Aw khamsah aw wahidah. Baik. Li'annahu witr. Walau autara ikra pong. Walau autara thumma arada tahajjudan shalla mathna wala yu'iduhu wala yataju ila naqdihi bi rak'ati qabla tahajjudi wa yundabu an la yata'ammadu ba'dahu salat. Baik. Wa yundabu madza wa yundabu walau autara thumma arada tahajjudan shalla mathna wala yu'iduhu wala yahtaju ila naqdihi bi rak'atin qabla tahajjud. Ayyuha undur kuna wajud. Walau autara thumma arada tahajjudan shalla mathna wala yu'iduhu wala yahtaju ila naqdihi bi rak'ah qabla tahajjud. Hadza idza shallaita ba'da isya pong salasa rakaat ba'da isya shalli salasa rakaat witr wa idza aradta an tazid ma tahajjud faqad tazid mathna la takhtim bi rak'ah wahidah kamal awal. Limadha idza zidta rak'ah wahidah kamal awal idan laisa witr. Shalaita badal isya qabla naum salasa sah witr. Aradta an tazid ba'da naum salasa idan salasa wa salasa kam sita ada syafa' laisa witr. Dan idza aradta ziyada al witr ba'da naum rak'atain masna ma tahajjud. Sholli sunnat tahajjud wal witr. Rak'atain summa rak'atain. Mafhum? Mafhum la? Kam rak'ah sholli witr ya pong? Salasa. Ahsanta. Istamir ya akhi. Istamir, istaqim, istiqomah. Mungkin ba'dukum sholli witr sanatain, salasa nawat. Istamir, istaqim. Summa wa yundabu alla yata'ammada ba'dahu salatan ayyuha. Wa yundab alla yata'ammada ba'dahu salatan. Ba'da tahajud salat. Yundab. Wa yundabu tarawih. Bong, ikra bong. Wa yundabu tarawih wa hiya kulla lailatin min ramadana 20 rak'atan fil jama'ati wa yusallimu min kulli rak'ataini wa yutiru ba'daha jama'atan ila liman yatahajjadu wa yuakhiruhu wa yaqnutu fil akhir. Majud indakum falau shalla arba'an bitaslimatin lam tasih. Majud la? Wa yundabu tarawihu wa hiya kulla lailatin fi min ramadana 20 rak'atan fil jamaah. Majud. Wa yusallimu min kulli rak'atain. Majud. Falau shalla arba'an bitaslimatin lam tasihha. Majud la? Mafi. Baik. Salat tarawih kam raka'ah? Hanasal. Kam raka'atan? Aqallu tarawihi rak'ataini wa aktsaruhu tawaq. Aktsaruhu imma 20 aw ziyada min 20. Mawjud fi Makkah salah sita wa salasin. Kuntu sholaitu tarawih mi'ah raka'ah. Kaif hadza? Limadha? Li'anna fi tarim fi kulli sa'ah hunaka shalat tarawih. Masalan hakadha, masalan sa'ah thaminah fi Madinatul Mustafa. Mafhum? Sa'ah tasi'ah fi Batu Kapur. Sa'ah asyirah fi Babakan. Sa'ah hadi asyar fi Curug Agung. Sa'ah sani asyar fi Cembul. Bidaurah. Mafhum?
Sholli huna awalan 20 rakaah. Summa ta'ti ila batu kapur 20 rakaah. Ila babakan 20 rakaah. Ila cembur 20 rakaah. Walakin isma' aqallu salatu tarawih rakaatain. Idan idza kana wahid yusalli faqat rakaatain wa arba'u salat tarawih akhi la bas. Laisa kullu ahad min ikhwanina indahu waqt mislana ya akhi. So, mislu satpam main dah waqt. Satpam main dah waqt. Mislu kan bawa bah satpam bawa. Au ba'dun nas au qatuhu qalilah. Idan faqat yusalli 4 rakaat. Au samani rakaat. Au 12 rakaat. Ma fi mushkilah. Musy salat tarawih. Mafhum? Wala taqul annahu mukhti. Anta sahila. Wa in kana fi hadzal kitab falau shalla arba'an bi taslimatin lam tasihha. Ayuha kan fil hadis kan Nabi mawjud. Awal yusalli arba'an bi taslimah. Mawjud ada sah badul masjid hakada sah. Yusalli kam rakaat samani rakaat. Bikam bi taslimatain. Ba'da 4 rakaat salam. Summa yakum marasani 4 salam. Intaha waqt. Baik, nu'id badin Junnabu tarawih dan tarawih muhim ini. Bisa tain. Mana ada? Oh Vicky, Mukamil. Kamil bagi Kolil. Baik. Wa tarawih kama araftum. Innaha salatun makhsusatun fi layali Ramadan. Fi layali Ramadan faqat. Amal yaum ilaina pong urid salat tarawih sad. La yajuz ya akhi, laisa waqt. Event fil Islam I don't know event mawjud. Misal hada syahr Rabiul Awal event mada aksir min sigha shalah ala nabi. Aksir min sigha shalah nabi. Ana badin ursil summa print tobik itba' taba ayat ba'u itba' hada wasat sebagai badin iwazi man yurid faqat. Ikra hada aksar ma yumkin idza qara'ta alfa marra ahsan. Ma hiya lugha ma hiya sigha? Allahumma ya Allah ya Rabbu ya Qadir ya Qawiyyu ya Matin salli ala abdika wa habibikal amin salli wa sallim ala abdika wa habibikal amin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in waj'alna fil hudatil muhtadin wa aghith ummatahu waqfihim syarral mu'tadin wal mufsidin waghfir lana ya khairul ghafirin. Taqra hada akthar ma yumkin. La siyama alan fi Rabiul Awal. Pom. Nahnu alan fi istiqlal dalam kemerdekaan yang ke-81. Istiqlal ayu tarikh 17. Fi tarikh as-sabi ashar. Mana ada Khalil? Tanam. Fi sabi ashar. Fi sabi ashar. Wa sabi ashar ada 17 adad mada? Adad rakaat shalah. Salat adad rakaat shalah. Wa kan bidayah 17 Agustus 1945 fi yaumil Jum'ah. Udur fitari. Yaumil Jum'ah. Ai sayyidul ayyam. Jadi enggak sembarangan penetapan tanggalnya itu. Di 17 Agustus itu angka salat. Artinya kalau ente pengen merdeka, kalau pengen sukses, jangan tinggalin angka 17-nya dalam kehidupan sehari-hari. Subuh rakaatain, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, kam asyarah. Ziyada salasah, kam
13 maghrib. Suma ziyada isya arba'ah dan 17. Mah 17. Karena nggak main-main. Pemilihan dan penetapan tanggal itu nggak main-main. Pong. Apong. Tatanam. Bisa aja pemimpin kita pendahulu kita memilih angka 18, bisa 16. Jadi jangan main-main. Nih, 17 angka salat di bawah merdeka. Lidzalika harriru anfusakum minal hawa wan nafas wal kasal wal jahl. Taib. Wa yutiru ba'daha jama'atan ayuha witr ba'da 20 rakaah minat tarawih jama'atan bil jama'ah. Sallu sunnatal witri raka'ataini jami'atan rahimakumullah. Sallu. Illa liman yatahajjad fayuakhir labas illa idza arafa annahu sayaqum tahajjud yaqum sahur qabla sahur salat tahajud labas faqat salat tarawih ba'din salat witr. Walakin idza kana hunaka jama'ah wa anta sholli ta'liman linnas wa li auladik ahsan. Wa tiba'an ma'an nas. Walakin isma' bil haqiqah annas bi hadha zaman yusallun tarawih sunnah ya. Fil masajid mata kana nas yazdahim fil masajid mata fi ayi waqt fi tarawih mata fi tarikh kam awal wa akhir awal ada kam faqad salasa ayam awal yaumain yaumain isma wa minas sunnah kana nabi sholli tarawih faqat yaumain. Nabi sholli tarawih faqat yaumain. Mafhum? Faqat yaumain. Jadi sunnah memang. Tapi bukan jadikan sunnah. Isma, ini sejarahnya gini. Sejarah tarawih. Pong. Isma. Muhim, penting nih. Dahulu tarawih itu belum ada. Ketika diadakan pertama kali sama Nabi nggak niat dengan jamaah. Nabi sholat tarawih, tapi para sahabat di belakang ikut Nabi. Disebut tarawih awalnya belum nama tarawih, karena waktu nyantai. Holil, tatanam. Kemudian para sahabat itu belakangnya ikut. Besoknya, karena kabarnya sudah meluas, sahabat pun ramai datang, hampir penuh. Itu malam kedua. Tambah banyak, kabar lebih tersebar, lebih banyak. Malam ketiga itu puncak, sampai gak muat di belakang. Ditunggu Nabi. Setelah Isya tapi langsung habis Isya tuh, Nabi masuk kamar. Ditunggu sampai sahur, gak keluar-keluar Nabi. Tunggu nih malam keempat. Makin banyak. Malam kelima, malam keenam, sampai malam menjelang takbiran juga, Nabi gak keluar untuk sholat tarawih. Limadza? Syafaqatan li ummatihi. Ya, Nabi itu sangat sayang dengan umatnya. Tahu umatnya itu suatu saat nanti akan semakin banyak dan semakin banyak pekerjaan. Ada yang shift malam, ada yang jualan malam, ada yang order malam, ada yang paketan. Latanam. Ada yang nggak tahan tidur. Lidalik Nabi hanya 2 malam takut diwajibkan kepada umatnya. Coba kalau wajib tarawih, kasihan kan? 20 rakaat lagi. Ini aja 17 rakaat, masih banyak yang enggak. Masih banyak yang enggak. Yang cepet aja 2 rakaat, masih banyak yang enggak, apalagi 20 rakaat. Syafaqatan. Terus kapan dimulai sunahnya? Di zaman man? Di zaman Sayyidina Umar Khattab. Dikumpulkan sama Sayyidina Umar karena lihat para sahabat di sana sholat tarawih, di sana sholat tarawih, di sana sholat tarawih. Akhirnya Sayyidina Umar mengumpulkan semuanya. Al-an, sekarang sholat tarawih. Apakah sahabat ikut langsung? Enggak, banyak yang nentang. Innaha bid'ah, kata sahabat bilang itu.
innaha bid'ah. Ya, dimana laisa hunaka fi zaman Nabi. Sampai Nabi ninggalin loh. Sahabat ini saksi bahwa Nabi ninggalin tarawih itu. Betul nggak? Ninggalin. Cerita yang awal tadi, Nabi kan ninggalin tarawih jamaah nih. Makanya sahabat itu bilang ini bid'ah. Rasul aja ninggalin gitu. Ente kenapa ngelakuin? Apa kata si Umar? La ni'mal bid'ah. Ini bid'ah yang paling enak. Dari situ Imam Syafi'i berpendapat tidak semua yang tidak dilakukan Nabi itu bid'ah. Selagi itu ada unsur syariat dari Quran dan hadis dan ada unsur kebaikan di situ, if'al ya. Sekarang bulan Maulid banyak orang yang mengatakan Maulid bid'ah, tahlilan bid'ah, marhabaan bid'ah. Kenapa? Karena nggak ada unsurnya. Isma, ada dalil satu yang kuat, riwayatnya sahih tentang Maulid Nabi. Ketika itu Nabi ditanya tentang hari Senin, tentang puasa hari Senin. Wahai Nabi, apa hukumnya dan bagaimana pendapat Anda? Maturid. Farhan. Adil. Maali. Latanam. Jadi dalilnya itu ketika Nabi ditanya tentang puasa hari Senin. Bagaimana dengan puasa hari Senin wahai Nabi? Dzaka yaumun wulidtu fi. Itu bagus kata Nabi, itu hari di mana saya dilahirkan. Itu hari di mana saya dilahirkan. Itu kan bukankah itu suatu tanda bahwasanya kita bergembira dengan kelahiran Nabi itu merupakan suatu ibadah. Bergembira dengan kelahiran Nabi suatu ibadah. Sayyidina Abu Lahab, laknatullah alaihi Abu Lahab. Paham? Abu Lahab. Yang mana dia ini disebutkan keburukannya dalam Al-Quran. Tabbat yada Abi Lahabiw wa tab. Setiap hari Senin di nerakanya diringankan, dapat diskon dari Allah. Setiap hari Senin. Artinya kalau sebulan 4 kali diringankan. Dalam setahun 40 kali diringankan. 40 kali diringankan dalam setahun. Artinya, kenapa? Karena dia senang dan bahagia ketika Nabi dilahirkan. Saking senangnya, orang kalau senang pasti syukuran. Namanya syukuran itu bentuk ibadah. Nah, syukurannya itu apa? Memerdekakan hamba sahaya. Tahu hamba sahaya harganya berapa? Puluhan juta. Karena Nabi senang lahir, mengeluarkan puluhan juta. Setahu kita, kita tutup dengan ini aja. Pong. Kalian alhamdulillah, masya Allah, setiap minggu Maulid kan? Nih. Setahu kita, orang kalau belum Islam, belum login dalam Islam, kebaikan apapun lakukan nol nilainya. Misalnya ada orang kafir, dia puasa 0, dia zakat 0, dia haji 0, sedekah 0. Mana ada Khalil? Ente gaya apa tidurnya itu? Pong. Sudah. Terus dia haji 0. Dia apa lagi? Membebaskan budak 0. Semuanya 0. Kita tahu itu, karena dia belum login. Belum ada wadah untuk menyimpan pahala. Ketika dia Islam baru nih tambah 1. Baru dapat 1 juta. Tapi karena dia senang dengan lahirnya Nabi, dimerdekakannya hamba sahanya karena lahirnya Nabi, meskipun dia 0, Allah berikan dia ganjaran, Allah berikan dia diskon. Apa itu? Diringankan setiap hari Senin. Diringankan.
Apalagi satu, kita Islam. Dua, kita umatnya. Itu beda lagi. Tiga, kita Islam. Islam tadi. Yang pertama kita Islam, kedua kita umatnya, dan juga kita mengakuinya. Ya kan? Ini kan Abu Lahab musuhi, terus bahwa musuh besar Islam Abu Lahab salah satunya. Lidalik, bagaimana kita tidak bahagia dengan lahirnya seorang pembawa cahaya? Ya kan? Gimana coba nggak bahagia ente? Ente kalau misalnya Pak Kiai punya anak Ali lah, kita kan bahagia dengan lahirnya Ali. Indonesia aja bahagia dengan lahirnya kemerdekaan 1745. Yang mana Indonesia cuma negara Indonesia doang gitu. Masa kita nggak bahagia dengan Nabi seluruh alam, seluruh umat, seluruh negara nabinya ya ini. Ya, bahagia. Bahagia dengan lahirnya Nabi nggak harus memang dengan maulid. Ya, dengan baca Quran bisa, dengan baca Yasin 40 kali bisa, dengan hadir majlis-majlis kebaikan bisa. Cuman bacaan Quran, bacaan hadis, semuanya wiridan itu disatukan dalam maulid. Kan? Di maulid ada baca Quran, di maulid ada sholawat, di maulid ada juga hadis, di maulid ada ceramah, disatukan. Dikolaborasikan. Nauzubillah, beberapa orang memang ada yang beranggapan seperti ini. Maulid itu bid'ah, dan penganut bid'ah dosanya tidak diampuni. Jadi lebih baik ente nonton konser dangdutan di sana. Itu kan banyak yang sekarang bilang-bilang gitu. Orang-orang yang membidah-bidahkan orang itu bilang seperti itu, daripada ente bidah lebih baik ente langsung haram, karena itu jelas-jelas haram. Haram kok gak usah disuruh, haram sahal. Ya, sungguh bahagia yang dalam hatinya itu tertanam sifat mengagungkan kepada Nabi dari seluruh konsep, dari seluruh objek yang ada. Ya, seluruhnya. Nanti kalau betul-betul paham, itu kan ketika maulid dibuka kan proyektor, ada artinya nggak? Ya, dibaca nggak? Baca. Ya, dibaca. Bagaimana ketika lahirnya sampai wafatnya. Beliau aja lahirnya beliau itu tidak dari lubang biasa seperti kita-kita. Dari mana? La adri. Ya, kenapa? Karena mustahil seorang nabi yang maha suci itu lahir dari tempat keluarnya darah. Mustahil. La adri. Karena waktu itu cahaya terang benderang. Tahu. Normalnya orang hamil itu berat. Siti Aminah itu ringan, seolah-olah tidak lagi hamil. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga didatangi para anbiya lewat mimpinya. Innaki qad hamil bi sayyidil alam. Ada tuh di ini, di apa namanya, berjanji. Situ kalau mau baca. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Oh, semua orang pada sapa, pada nyalam. Semua makhluk Allah lah selain jin dan manusia yang nggak tahu. Ya, ketika lahirnya saja ke bumi ini, cahaya terang benderang dari Arab Saudi sampai ke Syam. Tahu Syam? Jauh ke Palestina. Jauh banget. Syria, Palestina, itu masuk situ. Terang benderang, beneran terang. Setelah itu apa? Padamnya api. Punya siapa? Majusi. Yang disebut api abadi. Pokoknya tentang kelahirannya itu juga dinamakan dengan apa? Bi'amil fil. Ya, tahun gajah. Saya lah. Tahun gajah. Sanatain qoblahu. Qoblal wida ada. Tahun gajah. Pada tahun gajah. Jadi ini nggak main-main tentang perayaan Maulid. Ntar lagi, sekarang ini malam ke-6. Ini ke-6. Hitung ya. Hitung 6, 7, 6, 12.
Ah, nanti anak adakan di rumah atas khusus. Nanti anak bikin tumpeng. Ya, bikin nasi kuning, ayam. Dibungkusin nanti ya. Dibungkusin. Hari apa berarti? Sekarang hari Kamis. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, hari Rabu. Ya, Rabu malam Kamis. Ya, Rabu malam Kamis. Siapin tuh nanti dukupnya. Jangan yang panjang-panjang lah. Pakai apa? Serbut tahur atau dia pulami.